नमस्कार दर्शक बंधु मोर ही राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही भिडटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मान अत्यंत खास होगापी जाऊँगी कहीं आपण मैंने थंबनेल रे देखि ही सारे निजे कि आमे साप्ताहिक राशिफल विषय आमे आलोचना करिबा। फेब्रुआरी मासर 1 तारिख रु 7 तारिख पर्यंत निश्चित भाव में आमे जानिबा आपनको जीवन रे कौन घटवाई जाऊँगी आपणकर प्रत्येक क्षेत्र में स्वास्थ्य कौन घटवाई जाऊँगी शिक्षार कौन परिवर्तन घटो आप प्रेम संपर्क केमी पॉजिटिव रहा नेगेटिव रैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन केमी कटो आप भाग्य केमी आपको सपोर्ट दौर कर्म आपणकर जो मैंने कर्म पाई ना क्यारियर रे जॉब पाइना से विषय में आलोचना करवा वाणिज्य केते अग्रगति करुच्ची कि अवनति घटुची से विषय आम टेक्निक भाव में आलोचना करवा। एवं प्रथम आम नवग्रह स्थिति विषय में जाना कहीं जहाँ कि आम जीवन में घटू थाए प्रत्येक घटना नवग्रह जोगु ही घटू थाए। तेणु भिडटी को शेष पर्यंत देखु मु शेष को उपाय कहबी। भिडटी आगू को बढ़िया पूर्व जदि मोर चैनल को कहीं नुआस कर चैनल को सब्सक्राइब करनी जहाँफल कि नित्य दिन नित्य चर्चा आपण पाखे पहुँची पार। बिछा राशि प्रथम जाणीने नवग्रह स्थिति किपरि अछि। राशि स्वामी होउछन्ति मंगल से अछन्ति तृतीय घरे एवं सेही तृतीय घरे चारि ग्रही जोग बनुछि सूर्य बुध शुक्र। देवगुरु बृहस्पति अछन्ति अष्टम रे केतु अछन्ति आपनकर कर्म स्थान रे दशम गृह रे शनि अछन्ति पंचम रे राहु अछन्ति चतुर्थ रे। प्रथम जाणीने आपनकर निज विषय रे स्वास्थ्य संपर्क रे प्रथम गृहर स्वामी मंगल तृतीय घरे उच्चस्थ होगी अछन्ति से सप्ताह रे पूरा 23 फेब्रुआरी पर्यंत रहिबे उच्चस्थ होई चतुर्थ को आसीबे। चतुर्थ को परिवर्तन अछि 23 फेब्रुआरी पर खास करके आम सप्ताह रे कथबार्ता होचे। गुरु अछन्ति अष्टम रे पंचम शनि विराजमान करछन्ति तेणुक देवगुरु बृहस्पति अष्टम रे माने आपणकर फैट बढ़ी पारे। आपण जदि बाहर खाद्यपेय नौचंती आपण खाद्यपेय टिके जंक फूड को अवॉइड करंतु कहीं ए समय रे आपणकर अनावश्यक आपण न चाहूतिले भी मोटापा बढ़िबार संकेत दउछि। एवं बदहजमी जदि अधिक खाई दउचंती किंबा अलग आड़े खाउचंती किंबा फास्ट फूड अधिक व्यवहार करचंती ताले ताकू अवॉइड करंतु कहीं ए समय रे बदहजमी आपणकर देखा जाउछि। गुरु होचंती चर्बीर कारक मध्य लिवर कारक तेणुक डाइजेशन सिस्टम आपणकर ठीक न रही पारे इश्यू आसी पारे। शिक्षा विषय आलोचना करवा विचारसी व्यक्ति विद्यार्थी मान किपरि रहिबे सप्ताह रे पंचम रे शनि बसचंती शनि जे गृह रे बसंती ना तेणुक से गृहटा को टिके मजबूत बनाई थांती आपन को परिश्रम पड़िबो आपनकर शिक्षा को लेकिन आपनकर विद्यार्थी माने निज लाइफ को लेकिन सीरीयस हेबे जोटा कि पूर्व अलस्वामी आपन करुथिले एठी देखा जाउछि कि आपण कोनोसी ए सप्ताह रे कोनोसी चिंता करि पारंती मुख्यतः कोचिंग क्लास जॉइन करबा पई कोनोसी नुवा किछि ना किछि जॉइन करबा पई हो आपण चेष्टित रहिबे निश्चय। परवर्ती चर्चा करिबा लव रिलेशन संपर्क रे पंचम गृह रे शनि ही अछंती एही पंचम गृह लव रिलेशन देखा जायते संतान भाव मध्य देखा जायते तेणु सामना वाला जीत रहिबा स्वाभाविक। तेणु सामना वाला ठू टिके बंचिकी रुहतु एमिदी कथा कही दिंतुनि कहीं नाक अगरे रग ही थी जोटा कि से फटकिना जवाब देदेवे आपन को भल लगे। तेणुक जहाँ भी कहते बुद्धि विचार ही कहतु ताहले आपण भल रहिबो। हठात किछि भी एमिदी कथा कही दिंतुनि नहीं तो कथा बिगड़ी जीवार संभावना देखा जाउछि। तेणुक आपण टिके बुझिकी कथबार्ता करंतु सामना वाला। परवर्ती चर्चा करबा दाम्पत्य जीवन विषय मैरिड लाइफ आपणकर किपरि कटिबो सप्ताह रे। एटी दाम्पत्य जीवन ए सप्ताह भल देखा जाउछि कहीं शुक्र एवं मंगल एका संगरे तृतीय रे ही अछंती पर शुक्र मध्य चतुर्थ रे प्रवेश करिवे। तेणु आपनकर लाइफ पार्टनर जहाँ सांगरे आपण मिसी ट्रैवल करिवार सुजोग मध्य पाइबे। ए सप्ताह रे देखा जाउछि कि सप्ताह शेष आडकू 5-7 आडकू कोनोसी प्रकार यात्रा आपण करिवार सुजोग पाइबे एवं पाख स्थान को दूर स्थान को आपनको मन खुशी रहिबो बुलाबुली कारणरू कहीं एठी सेमती ही जोग बनुची एवं दुई जन मिसी जदि किसी बिजनेस आरंभ करने को चाहती ए समय मन मध्य बड़ेबो किछि ना किछि करिबा पई मन बड़ेबो। खास करिकी 5 फेब्रुआरी पर 5, 6, 7 आपन दाम्पत्य जीवन बुलाबुली सुजोग आनिबो निश्चय।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ଏଠି ଭାଗ୍ୟର ଗ୍ରହ ନବମ ଗୃହରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନବମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାରଣ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବି ସେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ହେଉ, କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କାମ ହେଉ, କୌଣସି ସେୟାର ଟ୍ରେଡ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଲ୍ସ ହେଉ, ପରଚେସ୍ ହେଉ, ଆପଣ ଆରାମସେ କରନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ବେଟର ହିଁ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ। କର୍ମସ୍ଥାନ, କର୍ମ କେମିତି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ଏ ସପ୍ତାହରେ। କର୍ମର ଗୃହ ଦଶମ ଗୃହରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଦଶମ ଗୃହରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ କ'ଣ ନା, କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତ ଗ୍ରହ। ଆପଣ ଯେତେ ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବି କରୁଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର କଲେ ଭଲ ହେବ କି ମୁଁ ଏ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ଆପଣ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଟା ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର, ମୋ ଉପରେ ଲୋଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏମିତି ଏ ସପ୍ତାହ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗି ରହିବ। ତଥାପି ଆପଣ କାମ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି, ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ବାକି 4-5 ପରେ ଏତେଟା ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ଯେତେ ଆଶା କରିଥିବେ, ଖାସ୍ କରିକି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସେତେଟା ଆଶା ଅନୁରୂପକ ଫଳ ନ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ତ ବହୁତ ଆସିବ, ଗ୍ରାହକ ବି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବନି। ଆପଣ ଯାହା ମାନେ ତାହା ଟିକେ ରାଗ ମୁଡ଼ରେ କିଛି ନା କିଛି କହିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି କରିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଖାସ୍ କରିକି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଟିକେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବେଟର ହିଁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଉପାୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରା ଅବସାନ ଘଟାଇ ପାରିବା। ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ସମାନ। ଯାହାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରହମାନ ଅବସାନ ଘଟିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭମୟ ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟିବ, କ'ଣ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଚକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।